Bonjour tout le monde, on m'a demandé à ce que je fasse des recettes en arabe. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon sponge et je vais faire mon possible pour vous parler, pour vous faire ma recette en deux langues, c'est-à-dire en français et en arabe. المقادير غادي نحتاج جوج زلافات تاع فرينة، دو بول دو فارين، معلقة كبيرة تاع ملحة، une cuillère à soupe de sel، خميرة تاع الدار، de la levure boulangère، نص معلقة تاع سكر، une demi-cuillère à soupe de sucre، شوية تاع زيت، un petit peu d'huile. Et pour ramasser ma pâte, de l'eau باش نجمع العجينة نتاعي شوية الماء دافي. غادي نخوي شوية الماء في الخميرة نتاعي ونخليها تطلع. Donc je vais rajouter de l'eau dans ma levure et je vais la laisser monter. دابا راني خويت الفرينه ديالي في القسعه، درت السكر في الجنب والملحه في الجنب وغادي ندير الخميره نتاعي. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai mis ma farine et j'ai mis un côté le sel et un côté le sucre et je vais poser ma levure au milieu. دابا درت الخميره ديالي، donc j'ai mis ma levure et là je vais mélanger ma pâte. Je vais rajouter l'eau progressivement et je vais ramasser ma pâte. Donc غادي نجمع العجينه ديالي ونخدمها مزيان مزيان مزيان. العجينه خصها تجي جاريه شويه. Ma pâte doit être souple. Donc bien travailler sa pâte. العجينه ديالي طلعت، دابا غنجيب واحد الصينيه وغادي ندهنها بالزيت وغادي ندير كويرات صغاورين. Une fois que ma pâte a bien monté, donc je vais huiler un plateau et je vais former des petites boules. Voilà. Comme ça. دابا غادي نخلي الكرات ديالي يرتاحوا واحد 4 ساعات هكذا شويه ومن بعد غادي ندوزو للطياب. Donc je vais laisser mes boules se reposer un petit quart d'heure et ensuite on passe à la cuisson. Donc là je prends ma boule, je fais un trou au milieu, je fais comme ça. Et voilà, donc ندير 3 فواص ونديرها في طاجين اللي فيه شويه زيت باش تخليه يطلع. خليها تطلع شويه ملي يطلع لي شويه غنقلبها في الطاجين الاخر. Donc une fois que ça cuit un tout petit peu, donc je la mets dans l'autre poêle. السفنج ديالي وجد ها هو. دونك انا غادي نوري لكم كي جا خفيف. Les sphinges sont prêts. Je vous remercie pour tous vos retours et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. شكرا لكم وإلى اللقاء.